Dito tayo pupwesto. Whoop! Nice! Eto na. Sa pool kaya ngayon. Hook! 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 Grabe ba? Aba talagang babalik ka pa talaga. Hindi ka man lang mag-smoke. Hook! Ah! Hook! Hindi kasi marunong mag-smoke pag naglulot. Ah! Ito, nag-aaway. Panigurado maglulot yan dyan. May inganyo yan sa napakagraming luto. Ayan na, ayan na. Ayan na. Aray ka! Puk! 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 Kitang-kita yung bunbunan mo. Puk! Puk! Ka! Sniper only. Up mo, Lods. Kampi niya. Sige, up mo. Ayun niya, up. Kitang-kita mo. Puk! Puk! Sa pool, yung dalawa. Ay, meron tong revival kit. Meron pala dito. Hindi ko nakita yan. Puk! 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 Ah, sarap. Sarap talaga mang headshot dito sa ano. Taas ng puno. Closing na yung zone. Wala, pumapasok na yung dalawa doon. Nabuhay ulit, oh. Kiss tayo. Puk! 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 Yati. Puk! 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 Sa pool. Si sniper only. Last guy na lang yan, Lods. Big boss mo na yan. Smokean kita dyan, oh. Para mabaliw yan. Jackin mo. Copy mo.